अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 83 पढ़ेंगे और सूरह आल इमरान का रुकू नंबर 13 पढ़ेंगे। आपने यहाँ तवज्जो करना है, सबक को अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ ग़दौत मिन अहलिक तुबव्विउल मुअ्मिनीन मक़ाዒद लिल्क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। वइज़ ग़दौत मिन अहलिक तुबव्विउल मुअ्मिनीन मक़ाዒद लिल्क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض
यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग ये सबक बहुत जल्दी याद कर लेंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलता है नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।